बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। गर्मी बहुत है, बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं आ रही, और बिजली नहीं आती तो आपको पता है सारी रात आप बेआराम किस्म की नींद लेते हैं और फिर आपसे सुबह फ्रेश नहीं उठा जाता है। बहुत सारे लोगों का मसला है। जिन लोगों ने ऑफिस जाना होता है उनके लिए स्पेसिफिकली बड़ा मसला हो जाता है। अब चूँकि आगे अल्लाह करे जो बच्चों की छुट्टियाँ आ रही हैं, इसके बाद बच्चे दो कि उनको पूरा दिन उस तरह से गर्मी में बाहर निकलने से बच जाएंगे, लेकिन जो घर के अंदर बिजली का ना आना है वो एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इस कदर गर्मी और आप पंखा भी आपको नसीब ना हो तो ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। लेकिन उसके साथ साथ जी आज की जो हमारा इंट्रो में हमारे लिए जो कुछ पॉइंटर्स लिखे गए थे मेरे लिए स्पेसिफिकली कि आपने ये बताने हैं सुबह सुबह कोई अच्छी बात करनी है, वो है आपके ज़ुबान के सही इस्तेमाल के हवाले से। अल्लाह ताला ने जी इंसान को, आपको पता है, बेशुमार नेमतों से नवाजा। इनमें सबसे जो कह लें एक नेमत है आपका बोलना, आपकी ज़बान, जो आपकी शख्सियत की अक्कास होती है। और मोस्टली आप लोगों को उनकी गुफ्तगू के अंदाज से, उनकी बातों से जज कर सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। दो कि आजकल किसी को भी जज करना बड़ा मुश्किल है कि वो कैसा है, उसका इनर सेल्फ कैसा है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई मीठा बोलता है या कोई अच्छी बात करता है या उसका किसी के साथ बात करने का अंदाज़ आपको जो कहने अच्छा लगता है, तो आप उस शख्स के बारे में एक परसेप्शन कायम कर लेते हैं कि ये शख्स अच्छा है। लेकिन वो उसके बरक्स अगर हम बात की जाए तो कुछ लोग ज़बान के बड़े कड़वे होते हैं और वो कहते हैं जी हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम हर बात मुंह पे मारते हैं। एक्चुअली में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं होती है, ये थोड़ी रूडनेस होती है। वी नीड टू एक्चुअली डिफाइन दैट फाइन लाइन कि कहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और कहाँ पे आप रूड हो रहे हैं। और ये बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होता है। सच बोलना और उसको अच्छे अल्फाज के अंदर जो कह लें लपेट कर बोलना, अब ये एक ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि तरीका होता है, ना कि आप ट्रैक करके किसी को कहें कि आप तो ये है आप वो है। इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हैं कि आप रूड हैं और आपने किसी के साथ बदतमीज़ी, बहुत करख्त लफ्ज़ तो नहीं है, रूड थोड़ा सही लग रहा है मुझे इस्तेमाल करना। सो अगर आपकी जो ज़ुबान है या आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी, आपकी तरबियत बताती है कि आप कैसे हैं, किसी से आप कैसी बात कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो अपनी ज़बान का जो इस्तेमाल है उसको अच्छा करें। मीठा बोलने, अच्छी बात करना, किसी को एक अच्छा मशवरा देना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ किसी के साथ आप रूड हो जाएं और उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम के ऊपर उसके साथ उसकी दिल आज़ारी कर दें, उसको हर्ट कर दें, ये एक बहुत गलत चीज़ है। तो ये आज सुबह सुबह का ज्ञान है जो मैंने दिया है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बोलती भी हूँ और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी शायद ना होता और रियलाइज़, ये मेरे इर्द गिर्द वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपने कहाँ पे तमीज़ के दायरे में रहना है और कहाँ आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। हर जगह की रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी बड़ी मुख्तलिफ होती है कि किसको आपने किस कैलिबर के मुताबिक जवाब देना है। सो ये थी जी सुबह की अच्छी बात कि आपने अच्छी और मीठी बातें करनी है, जो कि बहुत मुश्किल है इस गर्मी में, लेकिन स्टिल ट्राई करने में क्या हर्ज है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मुल्क की सियासी सूरत हाल है जी, उस पर हम बात रोज़ सुबह सुबह करते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फराद के हवाले से उनकी बाजियाबी के लिए जुम्मे तक की मोहलत दे दी है। एक तरफ जी अटॉर्नी जनरल ने अहमद फराद की बाजियाबी की जिम्मेदारी ली है, तो दूसरी तरफ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि इदारे अपनी हदूद में रह कर काम करें। और क्या इस हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लेकिन मसला ये कि क्या हुकूमती वज़रा हों, ऑफिशल्स हों, उन्होंने अदलिया के साथ महाजराई का फैसला कर लिया है, जो स्टेटमेंट्स हम आए रोज़ देख रहे हैं। दूसरी जानिब बात कीजिए तो हालिया दिनों में जी फैसल वाडा हों, मुस्तफ़ा कमाल हों, मौलाना फजल रहमान हों, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, इन्होंने आला अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन इदारों के टकराव में नुकसान क्या किसका होगा या फ़ायदा किसका होगा, इस पर भी बात करेंगे। और ये सिलसिला कब रुकेगा कि हम इन इदारों को कब तनकीद का निशाना बनाना बंद करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमने कल भी जिक्र किया था, सरबराह जो नवाज़ शरीफ साहब हैं 28 मई को एक बार फिर पार्टी की क़यादत संभालने के लिए तैयार हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने तो एहतसाब की बात की थी और वो करते हुए नज़र भी आते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या एहतसाब का बयानिया सिर्फ जजेस तक महदूद रहेगा। अगर वफाक और सूबों की बात की जाए तो
अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी साहब का जो एक तनाज़ा आपको नज़र आ रहा है, सूबे से होती हुई जी ये वफाक तक पहुँची है। ढके छुपे मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं दूसरी जानिब, और ये गुत्थी मुज़ाकरात की कब सुलझेगी और मुज़ाकरात की राह में रुकावट है क्या, इस पे भी बात करेंगे। और ये कब सिलसिला जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जी पंजाब असेंबली के अंदर जो हितक इज़्ज़त है उसका बिल मंजूर हुआ है, जिससे सहाफ़ी जो बरादरी है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करी है, सरापा एहतजाज भी है। और क्या इस बिल से जो सहाफ़त है या कानून आज़ादी ये सहाफ़त है, इस पर कदगल लगाने की कोशिश की गई है, इस पर भी तज्ज़िया लेंगे। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार यशफीन जमाल साहिबा मौजूद है। थैंक यू वेरी मच यशफीन कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लें। शायर अहमद फराद के हवाले से जुमे तक की मोहलत दी गई है उनकी बाजियाबी को लेकर। आज़म नज़ीर तार साहब ने भी कहा है कि जो ये मामलात हैं अपने इदारे अपनी हदूद में रहकर इन मामलात को देखें। क्यों हुकूमती ऑफिशल्स हों, वज़रा हों, ये सब इदारों पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, और ये क्या इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपना ली है? क्योंकि मैं माजी में अभी भी पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि हर कोई तनकीद कर रहा है इन इदारों के ऊपर। क्या ये नई महाजराई की तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को? जी बहुत शुक्रिया अर्मिला आपका, आपने भी प्रोग्राम में जो है वो मुझे बुलाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, मेरा ख्याल है कि वैसे भी अगर उसके ऊपर बात की जाए तो ये एक इम्पोर्टेंस का इशू है कि जो रिमार्क्स के अंदर भी बल्कि कहा गया ऑनरेबल जस्टिस साहब की तरफ से कि ये एक मामला ही बन गया है कि गाड़ी आती है, एक वीगो आती है, बंदे को उठाते हैं, ले जाते हैं, उसके बाद कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ है। तो जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिमार्क्स जो आ रहे हैं वो बड़े ही डैमेजिंग हैं। अगर मैं कहूँ कि इंतज़ामिया के लिए, हुकूमत के लिए, जिन एजेंसीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो इन्वॉल्व हो सकती हैं उनके लिए, और फिर जो उसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि ये तो इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है कि ये कोई महाजराई जो है वो ऐसा लगता है कि हो रही है। जो रिमार्क्स आते हैं उनका जवाब देने के लिए फ़ौरन से अगर हुकूमत के कोई 2 वज़रा सीनियर आ जाएंगे, अगर कोई सिटिंग सेनेटर्स आ जाएंगे और आके कोर्ट को जो है वो फ़ौरन से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, उनके रिमार्क्स पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे, तो ये तो बात तय है कि महाजराई की तो कोशिश की जा रही है। बात जो समझ नहीं आती वो ये नहीं आती कि अगर अदालत की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर आपने XYZ जो कोई रिक्वायरमेंट्स हैं केस की वो पूरी नहीं की, तो हम एजेंसीज़ को, हम किसी ब्यूरोक्रेट को, हम किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को तलब कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो अदालतें उनका इस्तेहकाक रहा है, माजी में भी ये होता रहा है। तो इसमें कौन सी ऐसी नई बात है कि जिसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को आना पड़ा, उनको आगे ये भी कहना पड़ा कि जी आप अपनी हदूद के अंदर रहें, फिर साथ साथ उनको ये भी कहना पड़ा कि जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मैं 2-3 दिन से अपने प्रोग्राम के अंदर भी ये बात कह रही हूँ, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर जाकर भी ये बात की है कि मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ है कि इस मुल्क के जो सिटिंग लॉ मिनिस्टर हैं, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो आकर बजाय इस बात पर अफसोस करने के कि इस मुल्क के एक शहरी को उनके घर के बाहर से उठा लिया गया और उसके बाद वो हवा हो जाते हैं, कोई पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है, उनकी अहलियाँ उनकी तलाश के लिए दरबदर जो है वो फिर रही हैं। इस बात पर अफसोस क्यों नहीं होता लॉ मिनिस्टर साहब को? इस बात पर खाली क्यों अफसोस हुआ कि अदालत ने उनकी बाजियाबी के लिए सख्त रिमार्क्स दिए हैं? तो मेरा ख्याल है कि जो अहमद फरहाद साहब वाला मामला है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। सोशल मीडिया के ऊपर जाकर या किसी भी फोरम पर जाके कोई किसी किस्म की तनकीद आप बर्दाश्त ना करें और लोगों को उठा के ले जाएं, और उसके बाद अगर उसके ऊपर इजहार बरहमी किया जाए अदालती फोरम्स के, तो आप आके उसके ऊपर दुख का इजहार करने लग जाएं। तो मेरा ख्याल है इस तरह से चलता नहीं है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने ये ठान ली है कि अदलिया के साथ महाजराई का कोई मामला जो है उसी को रखना है और जारी रखना है और आगे लेके चलना है। ठीक है, महाजराई की जिसकी आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हवाले से हम बात नहीं कर रहे। फैसल वाडा हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, मौलाना फजल रहमान हो, और कल हमने आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हवाले से भी देखा खुलकर अब ये आला अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इदारों के टकराव में हम ये माजी में भी देखते आए अनफॉर्चुनेटली सॉरी कि ये फ़ायदा या नुकसान किसी का नहीं होता, इनफैक्ट नुकसान ही होता है कहीं ना कहीं। ये सिलसिला कब रुकेगा यशफीन कि हम इदारों को जिनके ऊपर हम एक सिस्टम को रिलाय करते हैं कि जी सिस्टम उस पर चलता है, एक इंसाफ का निज़ाम है, जब अपने मतलब की बारी आती है तो हम तनकीद कर लेते हैं, जब नहीं समझ में आता तो हम उनको अपना लेते हैं? जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं कह रही हैं जो मैं पहले बात कर रही थी ये वही वाली बात है कि वो चाहे सेनेटर फैसल वावडा हों, चाहे सेनेटर तलाल चौधरी हों, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हों, जो भी और आपने बहुत सारे नाम लिए, चाहे आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, बात नुक्ता जो है वो यही है कि अदलिया के ख़िलाफ़ एक महाज जो है वो लगता है कि खोला जा रहा है, वो चाहे कहीं से भी खोला जा रहा हो। उसके अंदर ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जिस सियासी जमात को जो है वो बात सूट नहीं करती अदलिया की, उस वक्त वो सियासी जमात उठकर अदलिया पे तनकीद शुरू कर देती है। दूसरी अदालती सियासी जमात जो है वो अदालतों की तारीफ़ के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि मदासराई में मसरूफ़ हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ायदा या नुकसान तो जो इसके अंदर अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करें तो वो मुल्क का है।
نقصان تو اس وقت اس ملک کا, ریاست پاکستان کا ہے کہ اس ملک کے دو اہم جو ستون ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ دست و گریبان دکھائی دیتے ہیں, یا وہ ہیڈز آن ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں دکھائی دیتے ہیں. تو کانفلکٹ تو کسی بھی ادارے کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو یا کسی دوسرے ادارے کے ساتھ ہو, وہ سوٹ نہیں کرتا اس ملک کو. اس ملک کے ایشوز بہت بڑے بڑے ہیں اس وقت. اگر ہم خالی اپنے معاشی ڈاؤن فال کی ہی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جس تیزی سے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ایشوز تو وہ ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ ایک بل قومی اسمبلی میں ہم لے کر آئے ہیں ابھی, اور 2 بلز بلکہ لے کر آئے ہیں, جس کے اندر ایک میں ہم نے کہا جی کہ دوہری شہریت والے لوگ جو ہیں وہ جج بھرتی نہیں ہو سکیں گے. ایک اور بل ہم لائے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 2003 کا جو آرڈیننس ہے توہین عدالت کا, اس کو معطل کر دیا جائے جب تک کوئی نئی قانون سازی توہین عدالت کی نہیں ہوتی. یعنی کہ عدالتوں کو جو ہے ان کا گارڈ ختم کر دیا جائے کہ وہ توہین عدالت کے لیے کسی کو بلا ہی نہیں سکتی ہیں اور اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہیں, یا سوال جواب دہی نہیں جو ہے وہ طلب کر سکتی کسی سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے بڑے ریئل ایشوز ہیں, ان پہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ آپ کی پریس کانفرنسز کا مرکز بھی آج کل عدلیہ ہے, آپ کی قانون سازی کا مرکز بھی آج کل عدلیہ ہے. نقصان اس کے اندر جو آپ نے سوال کیا, نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے. نقصان ڈیفینیٹلی ملک کا ہو رہا ہے, اور وہی بات ہے کہ ہم اپنے جو ایشوز ہیں, جو بیسک ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کریں, نہ کہ ہم اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں. اچھا جی, پنجاب اسمبلی میں جو بل منظور ہوا ہے حتیٰ کہ عزت, اس پہ صحافی تنظیمیں بہت سراپا احتجاج بھی اور اسے کالا قانون بھی قرار دے رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آزادی صحافت کے اوپر یہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں, قوانین جب بھی آتے ہیں نا کوئی اس طرح کے, وہ میں ویسے بھی کچھ 1-2 لائرس بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ کوئی بھی قانون آتا ہے تو جو مخالف ہوتا ہے وہ اس کو کالا قانون, نیلا قانون کچھ بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اس کو زیادہ تفصیل سے پڑھتے بھی نہیں ہیں, برا بھی نہیں سمجھتے. ان پرنسپل اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈیفیمیشن کا لا اس ملک میں ہونا چاہیے اور ٹو این ایکسٹینٹ ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ نہیں, آئی ووڈ سے ہونا چاہیے. مادر پدر آزادی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے اگر کوئی لوگ ہیبچول ہیں, ان کو کسی طریقے سے قانون کے دائرہ کار کے اندر لانا ضروری ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ چیزیں اس قانون کے اندر بھی, بلکہ اتفاقاً میرے سامنے یہ بل جو ہے وہ سب پڑا ہوا ہے, کچھ چیزیں اس قانون کے اندر بھی ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جو اعتراض بلکہ کچھ میڈیا کی باڈیز نے کیا بھی ہے پنجاب اسمبلی میں واک آؤٹ کرتے وقت, وہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے کہ جب آپ کسی ایک مخصوص شعبے کو لے کر قانون سازی کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو اس کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہیں جب آپ اس بل کو ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے پہلا فرسٹ ڈرافٹ کر بھی لیا ہے, اس بل کی اس ڈرافٹ کے امینڈمنٹ کے لیے آپ ان اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہیں, جو کہ نہیں لیا گیا. جو اجلت ہے, جس تیزی سے اس بل کو پاس کیا گیا بغیر کسی سے بات کیے گئے, اپوزیشن کی طرف سے 14 ترامیم جو ہیں پرپوز کی گئی اس بل کو لے کر, ان میں سے ایک کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, نہ ان پہ ڈیبیٹ کی گئی, ان کو اکثر مسترد کر دیا گیا. اور یہ اس اسمبلی کی میں بات کری ہوں کہ جہاں کی وزیر اعلیٰ نے پہلے دن کہا تھا کہ میں اپنی نہیں, میں آپ اپوزیشن کے بینچز کے لوگوں کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں, میں پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں. تو وہاں پر اگر یہ رویہ ہو کہ اتنی اس وہ نیرو طریقے سے کہ آپ کسی کو ایکسکلوڈ کر دیں, ہر کسی کو بس جو آپ لے کر آئیں اس کو منظور کر دیں, نہ کسی اسٹیک ہولڈر سے پوچھ رہے, نہ کسی اپوزیشن کو پوچھیں, تو میرا خیال ہے پھر اس سے ایک تو سب سے پہلے یہی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس اجلت کے پیچھے وجہ کیا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ پنجاب حکومت اور لاہور ہائی کورٹ مل کر ٹرائبونل کا جو کوئی ہیڈ ہوگا یا جج ہوگا اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. اس کو لے کر اپوزیشن کو بھی اور کچھ میڈیا کے اراکین کو بھی یہ اعتراض ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی کے نام پہ کیا جا رہا ہے, لیکن اسے ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, اس میں بہت انفلوئنس ہوگا حکومت کا جب جو بھی کوئی ہیڈ اپوائنٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر مشاورت ابھی بھی مزید کرنے کی ضرورت تھی, لیکن بل بڑی اجرت میں پاس کر دیا گیا. تو آئی ووڈ سے کہ میری تو آخری امید پھر گورنر ہیں پنجاب کے کہ وہی شاید اس کو واپس بھیج دیں ریوزٹ کرنے کے لیے. اور تو فی الحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بھی اگین میڈیا اور گورنمنٹ آف پنجاب کے درمیان تصادم کا باعث بنے گا. تھینک یو ویری مچ یشفین, بہت شکریہ کہ آپ نے ارلی ان دی مارننگ ہمیں جوائن کیا. یشفین جمال ہمارے ساتھ موجود تھی, سینئر اینکر پرسن, تجزیہ کار موجودہ سیاسی صورتحال پر اور جو ہتک عزت کا قانون منظور ہوا ہے اس حوالے سے اپنا کامنٹ دے رہی تھی. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد واپس آ کے اب آپ کو دکھائیں گے ہمارا سیگمنٹ لیجنڈس آف لاہور. جب بھی ہم کسی ورثے یا ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً کوئی کلچرل سائٹس آتی ہیں, کوئی عمارت آتی ہے, کوئی ایسا شاہکار آتا ہے. لیکن جو ہمارا شعوری ورثہ ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم شاعری ادیب کی بات کرتے ہیں, شاعر کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہمارا ایک شعوری ورثہ ہوتا ہے. لیکن بہت سارے آرٹسٹ مختلف فارمز کے ذریعے اپنی آرٹ کو ایکسپریس کرتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی آرٹسٹ سے کروانے والے ہیں, حسنین جمیل ان کا نام ہے. یہ کس طرح سے آرٹ یا شعر و شاعری سے کو رنگوں کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور اپنی شاعری کو ایکسپریسو بنا رہے ہیں, اپنی آرٹ کو ایکسپریسو بنا رہے ہیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں سیگمنٹ لیجنڈس آف لاہور میں.
जब जब भी विरासत का नाम आता है तो हमारा जहन किसी तारीखी शाहकार या इमारत की तरफ जाता है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारा शौरी विरसा क्या है? शौर या अदब की जब बात होगी तब शौरा और अदीब का जिक्र भी सरे फहरिस्त आएगा, क्योंकि शायर की शायरी हो या अदीब की कहानी, हमेशा उन्होंने अपनी अपनी कौम की शौरी तरबियत की है। तो आज इस डिजिटल और फास्ट इरा में लेजेंड्स ऑफ लाहौर आपकी मुलाकात ऐसे ही एक आर्टिस्ट से कराने जा रहा है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी आर्ट को शायरों की शायरी से रंगा, बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के निराले अंदाज में लोगों के सामने पेश भी किया। तो मिलते हैं हसनैन जमील से। जिस तरह तुझसा कोई और नहीं हो सकता, कोई भी शहर हो लाहौर नहीं हो सकता। जराबी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जिस संग बेली यार कोई ना ते किसी ਨੂੰ सुनानी कोई नहीं। कितनी आँखों को नज़र खा गई बदखाहों की, ख्वाब कितने तेरी शहराओं में संसार। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लेजेंड्स ऑफ लाहौर और मेरा नाम है हसनैन जमील। सबसे पहले तो मैं लेजेंड्स ऑफ लाहौर की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे टैलेंट को और मेरी कला को पहचाना और मेरे तक पहुँचे। आज हम आपको लाहौर के मुख्तलिफ़ जगहों की सैर तो नहीं करवा रहे, ना कोई गलियाँ और महल्ले दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हीं लाहौर की गलियों और महल्लों में छुपे कुछ ऐसे दानश्वर और शायर जिन्होंने लोगों का दर्द महसूस किया और उसके बारे में लिखा। तो मैंने उन्हीं की लिखी हुई चीज़ों को अपनी कला के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो आइए आपको दिखाते हैं और कुछ बताते हैं। जी, ये फैज़ का कलाम लिखा है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, तेरे ऐवानों में पुरजे हुए पैमा कितने, कितने वादे जो ना आसूदा इकरार हुए, कितनी आँखों को नज़र खा गई बदखाहों की, ख्वाब कितने तेरी शहराओं में संसार हुए। तो बेसिकली ये फैज़ साहब की शायरी से ही ये जितना ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये एक लफ्ज़ जो है वो एक नज़रिया है। मतलब इश्क, आज़ादी, इनकलाब, तहकीक, बराबरी, यकजहती, इश्तराकियत, जद्दोजहद, ये सारे वो शायर शोरा कराम का, वो अदीबों का, वो बड़े बड़े जो इनकलाबी लोगों का पैगाम है। और एक लफ्ज़ जो है वो अपने अंदर एक नज़रिया रखता है। मुज़ाहमत एक बहुत बड़ा नज़रिया है, अमन की बात करना बहुत बड़ा नज़रिया है। फिर जो पिदरशाही है, जो हमारे समाज में मर्दों की एक हुकूमत है, उसको चैलेंज करने का एक जो है वो उसको हमने ख़ात्मे का हमारा एक अज़म है। फिर जागीरदारी, जो हारियों के, मज़दूरों के और किसानों के जो हकूक़ हैं, उनके साथ जो जुल्म व जबर हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ जो जागीरदारी है उसको ख़त्म करने का अज़म है। फिर सरमायादारी, जो सरमायादाराना निज़ाम है जिसने मज़दूरों के, आम लोगों के हकूक़ छीने हुए हैं, उसको ख़त्म करने का नज़रिया है। जंगो जदल जो हम देख रहे हैं इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, और दुनिया में जो जंग की फ़िज़ा है, हम उसको, उसके ख़िलाफ़ हमारा एक नज़रिया है। फिर सोशलिज़म के लोगों की एक इश्तराकी हुकूमत, जिसका मकसद हुकूमत का मुनाफा ना हो बल्कि लोगों को एक अच्छा रोज़गार, एक अच्छी ज़िंदगी देना हो। इसमें एक वर्ड है टैक्स द रिच। इसमें यह है कि दुनिया में हम देखते हैं कि जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीबों से ज़्यादा लिया जाता है। मतलब साबुन की टिक्की से, माचिस से लेकर आप टैक्स देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमीरों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। तो हमारा ये नज़रिया है कि टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीरों पर इम्पोज किया जाए, गरीबों से टैक्स जो है उन पर ख़त्म किया जाए। और यही दुनिया में अगर आप बेहतर को मुआशी निज़ाम चाहते हैं, अगर पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर भी अगर आपको बेहतर मुतबादल से मुआशी निज़ाम चाहते हैं, तो आपको टैक्स जो है वो अमीरों पर लगाना चाहिए, गरीबों पर नहीं लगाना चाहिए। तो यही हमारे वो नज़रियात हैं जो हमें जोड़ते हैं और मुख्तलिफ बनाते हैं आम उस सोच से जो एक गैर सियासी सोच है, जो इस्तेहसाली सोच है। तो हमारा ये नज़रिया है, फैज़ का नज़रिया है, जालिब का नज़रिया है, साहिर का नज़रिया है। तो ये सारे जो अल्फाज हैं मैंने उनसे ही लिए हैं और उनकी बुनियाद पर मैंने जो है वो बोर्ड सजाया। जिस तरह तुझसा कोई और नहीं हो सकता, कोई भी शहर हो लाहौर नहीं हो सकता। तो ये शेर जो है वो मैं लेजेंड्स ऑफ लाहौर की टीम को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि वो लाहौर के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने लेके आते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो ये शेर उनके लिए है। लाहौर की बात हो रही है तो ये मैंने अभी रिसेंटली एक लिखा है रावी बचाओ तहरीक के लिए। रावी बचाओ तहरीक, आपको पता है कि लाहौर का जो रावी है वो इस वक्त ख़तरे में है, पानी वहाँ पे नहीं है। उसकी बजाय वहाँ पर, बजाय इसके कि वहाँ पर पानी लाया जाए, वहाँ पे उसको अब उसके रावी को बचाया जाए, अब वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रही हैं, रूडा का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो उसके लिए हमारे दोस्तों ने रावी बचाओ तहरीक शुरू की हुई है। तो उसके लिए मैंने ये शेर लिखा था कि जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं,
جس संग बेली यार कोई ना ते किसी ਨੂੰ सुनानी कोई नहीं, ये सजाद अली ने गाया भी है। तो बेसिकली रावी जो है वो हमारा विरसा है, लाहौर का विरसा है, और हमारी पहचान जो है वो रावी है लाहौर की। और इसी तरह ये एक आजकल के हवाले से ही, मतलब लाहौर के शायर हैं हबीब जालिब साहब, उनका जो है वो शेर बड़ा मज़े का लगता है कि सफ़ेद बनिया इस नज़म का नाम है, जिसके मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि कर्ज़ देकर गरीब मुल्कों को छीन लेता है रूह आज़ादी, आज ज़ेरे अताब है इसके हर बड़ा शहर हर सी वादी, मुद्दतों सर उठा के चल ना सका इसके खाते में जिसका नाम आया। तो मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में जालिब साहब जिस तरह अवामी अंदाज में लिखते थे, तो वो जालिब साहब की, फैज़ साहब की, और भी जितने हमारे उस वक़्त के इनकलाबी शोरा रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि उनको जो है वो उनकी राइटिंग्स को दोबारा से रीराइट करके आज की जो मॉडर्न जनरेशन है जो इस सारे विरसे से, इतने बड़े शायर और शोरा कराम से दूर है, तो उनको एक नए तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि वो इनका पैगाम पढ़ें और उससे सीखें और सियासी तौर पर और समाजी तौर पर जो है वो शऊर हासिल कर सकें। ये शौक़ मुझे बचपन से ही था। मतलब स्कूल में जब मैं था तो मैं तकरीर वगैरह किया करता था, मज़मून नवीसी के मुकाबले किया करता था। तो वहाँ पर मैंने फिर वो जब तकरीर 14 अगस्त की तकरीर ख़ासकर जब होती थी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे हबीब जालिब की किताब ला के दी। तो साथ ही साथ अगर खुशखती की बात करें तो मैं स्कूल के दौर में ही एक हमारे पेंटर उस्ताद थे, उनके पास जाता था और उनसे मैंने बैठ के वहाँ पे तख्तियाँ लिखता था। तो वो दोनों का जो एक मिक्सचर था एजुकेशन का और ख़त्ताती का, तो वो बचपन से मेरा एक्सपोजर था। इसमें लाहौर का बहुत अहम हाथ है क्योंकि लाहौर में मैं पढ़ रहा था तो पार्क टी हाउस में जाना, वहाँ पे जाके फैज़ साहब की शायरी को देखना, हबीब जालिब का जो उनका मज़ार है वहाँ भी मैं अक्सर जाता था। तो इसी तरह लाहौर की जो गलियों का एक जो असर है, जो शायरों ने उस वक़्त के महसूस किया और लिखा, तो वो भी शायद मैंने भी महसूस किया, और ये लाहौर की ही वजह से है शायद कि मैं इस काबिल हुआ कि मैं कुछ लिख सकूं। और जो शोरा ने लाहौर की गलियों में बैठ के चल फिर के लिखा और जो लोगों का दर्द महसूस किया, ख़ासकर फैज़ साहब और जालिब साहब, तो उनसे तो मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि लाहौर का इसमें बहुत अहम हाथ है। और आखिर में मेरा पैगाम ये है कि जो विरसा होता है वो सिर्फ़ तामीरात की शक्ल में नहीं होता, वो किताबों की शक्ल में होता है, वो लिटरेचर की शक्ल में होता है, वो एक तहरीक की शक्ल में होता है। माजी में जो आपके बड़ों ने की हैं और वो बड़ी बड़ी मज़ाहमतें की हैं, आपने उनसे सीखना होता है। तो आपने अगर अपना तारीख़ी विरसा संभालना है तो उसका एक वन ऑफ द अहम रीज़न आपकी किताबें हैं, और ख़ासकर वो दानिश्वर, वो शायर, वो जो है वो बड़े बड़े नाम जो हमारे लिए बड़ी मशले राह हैं, हम उनको फॉलो करें। ख़ासकर हमारी जो ज़ुबान है उर्दू, वो एक बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी ज़ुबान है। मुझे इंडिया से इतने लोग कह रहे हैं कि आपकी जो उर्दू ज़ुबान है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर इंडिया वाले कह रहे हैं तो हमारी तो फिर भी एक कौमी ज़ुबान है। तो हमें अपनी ज़ुबान के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने विरसे के साथ, और जो हमारा एक समाजी शऊर है, तारीख़ी शऊर है, हमें उसकी तरफ वापस जाना पड़ेगा। तभी हम जाकर के पाकिस्तान में बहैसियत एक नौजवान अपना कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, और मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तो गरूब होने वाला। जो कभी सिर्फ लाइब्रेरी की शेल्फ्स पर मिलते थे, अब वो आपकी स्क्रीन पर भी मुहैया है। लेजेंड्स ऑफ लाहौर ऐसे लेजेंड्स को तहे दिल से सलाम पेश करता है, और साथ साथ देखते हैं एक लेजेंड्स ऑफ लेजेंड्स की एक झलक, जिनकी जिंदगी शौरी विरसे की संभाल में गुजरी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बार बार बात होना बहुत ज़रूरी है। हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल देखते हैं अपने इर्द गिर्द, और जब भी कोई घर में बीमार होता है या इर्द गिर्द आपके, तो हम देते हैं जी फ़लाने को इतने दिन का एंटीबायोटिक का हमने कोर्स करा दिया, और बग़ैर किसी मशवरे के। इवन बच्चों को भी माएँ जब एक दफ़ा डॉक्टर के पास चली जाती हैं, उन्हें आइडिया हो जाता है जी कि अगर बच्चे का गला ख़राब है, उसे बुखार है, तो हमने ये एंटीबायोटिक उसे देनी है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन एक बार होती है, लेकिन दोबारा अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो माएँ वही प्रोसेस खुद से ही रिपीट कर लेती हैं डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर। इसी तरह बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर जाकर खुद से एंटीबायोटिक्स ख़रीदते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है और आपकी बॉडी के अंदर ये किस तरह से इफेक्ट करती है, और पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। हम इंडिया और चाइना के बाद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक्स लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो इस्तेमाल से सालाना 3 लाख अफराद
جو موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اور کیوں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو جراثیم کے خلاف ریزسٹنس ہے وہ اینٹی بایوٹکس بناتی ہیں, بٹ اگر وہ اتنی یوز ٹو ہو جائیں گی, یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے جو کہ ایک ڈاکٹر بہت بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتا ہے, لیکن فار ایک لے مین کے لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. آج ہم ڈاکٹر فرح صادق سے بات کریں گے جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہیں جنرل ہاسپٹل لاہور. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو میں نے بہت چیدہ ایک بات بتائی ہے, آپ بہتر طور پر ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ اینٹی بایوٹک بیسکلی پہلے ہے کیا, تھوڑا سا دیکھنے والوں کو ایکسپلین کرتے ہیں آپ. اچھا دیکھیں, کچھ ہمارے جو جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری بیماریاں پیدا کرتے ہیں, ان میں سے کچھ کو بیکٹیریاز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ وائرسز ہوتے ہیں, اور کچھ فنگس پھپھوندی وغیرہ ہوتی ہے. تو مینلی یہ ہیں جو اینٹی بایوٹکس ہیں. اینٹی کا مطلب اگینسٹ, بایوٹکس کا مطلب لائف. تو بیکٹیریا کے اگینسٹ وہ بیکٹیریاز جو ہارمفل ہیں, سارے بیکٹیریاز نقصان دہ نہیں ہوتے, کچھ بیکٹیریاز آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ بیکٹیریاز جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان کے خلاف جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کو ہم اینٹی بایوٹکس کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ اینٹی وائرل ہوتی ہیں دوائیاں جو وائرسز کے اگینسٹ ہوتی ہیں, اینٹی فنگل ہوتی ہیں جو فنگس کے اگینسٹ ہوتی ہیں. اس طرح سے مختلف میڈیسنز ہوتی ہیں, اس کو ہم اس طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک شخص بیمار ہے, اس کو کوئی بیماری ہے, کتنی ایکسٹریم سچویشن میں جا کے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا چاہیے, اور ہمارے ہاں کتنا کامن ہے کہ اوور دا کاؤنٹر یا خود سے کوئی بھی اینٹی بایوٹک استعمال کر لی جائے؟ ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ہے. ایون ڈاکٹرس خود بھی جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ریلیٹیوس کو, اپنی ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو وہ بلائنڈلی لکھ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہے, تو ساتھ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں. یا اگر کسی کو پیشاب جل کے آ رہا ہے یا کسی کو پیٹ میں درد ہے تو اینٹی بایوٹکس کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ بیماری بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہی نہیں ہے, وہ ہوتی ہی وائرس کی وجہ سے ہے, یا وہ الرجک ہوتی ہے. گلا آپ کا جو آج کل خراب ہو رہا ہے, ناک بہہ رہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی کوئی انفیکشن اوپر ہوا ہو. وہ سمپل آپ کسی چیز سے وائرل بھی ہو سکتا ہے, کوئی الرجی ہو سکتی ہے آپ کو. یعنی آپ کو اگر مٹی سے الرجی ہے, یا آپ کو پرفیوم سے الرجی ہے, یا کوئی آپ نے جانور گھر میں پالے میں ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی کا ایک دفاعی نظام یہ ہے کہ آپ کی ناک بہنا شروع ہو جائے گی, آپ کا جو کھانسی ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی تاکہ وہ اندر نہ جائے. یہ بیسکلی ایک دفاعی نظام ہے. آپ کے ناک کا بہنا, کھانسی کا آنا, یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ کھانسی کے اس سے وہ باہر نکل جائے اور ناک بہے تاکہ وہ واش آؤٹ ہو. یہ اچھی ایک چیز ہے جس کو ہم دفاعی نظام, ہاں دفاع, جس کو ہم میڈیسن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ اس سے تنگ پڑ جاتے ہیں. یعنی کھانسی اگر بہت زیادہ آ رہی ہے, میں نے ڈاکٹر صاحب یہ بھی پریکٹس دیکھی ہے کہ کسی کو اگر ایک دن چھینک بھی آئی ہے نا, اس نے اٹھ کے پہلے سے پریکاشنری میجر لینے کے مجھے کچھ ہو نہ جائے, میں لمبا بیمار نہ ہو جاؤں, میں نے اینٹی بایوٹک کھا لی. ہاں, یہ اکثر اوقات وہ لوگ کرتے ہیں جو بیچارے سنگل ہینڈڈلی جو ہے وہ اپنے خاندانوں کو چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا یا پڑ گئی تو کیا بنے گا, تو میں پہلے ہی دوائی کھا لوں. اچھا, میں بھی انہی میں سے ہوں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں تو ہوگا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اینٹی بایوٹک ایک تو مؤثر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اسی جراثیم پر جس پر وہ پہلے اثر ہی نہیں کرے گی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکٹیریاز بھی بڑے سمارٹ ہیں آج کل. ٹھیک ہے, جس طرح ہم لوگ سمارٹ ہیں, ہماری نئی جنریشن سمارٹ ہے, بیکٹیریاز یا وائرسز یا فنگائے وہ بہت سمارٹ ہیں. وہ ان کے جسم میں آٹومیٹکلی ایک ایسی چینج آ جاتی ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک جو پہلے ان پہ افیکٹو تھی وہ دوبارہ ان پہ اثر نہیں کرے گی, کیونکہ وہ اپنے اندر ایک ایسی چینج لے آئیں گے ٹو بیٹر سروائیو. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب ادھر ایک اور پوائنٹ بھی جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, گلوبلی بھی جیسے میں نے تھرڈ کنٹری پاکستان کو مینشن کیا, لوگ بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں. اس سے جو اینٹی بایوٹک کی ایفیکیسی ہے وہ کتنی ریڈیوس ہو رہی ہے, جس طرح سے ابھی آپ خود بھی ذکر کریے, اس کو میں چاہتی ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتائیں. ہاں جی, دیکھیں اس سے وہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک جو پہلے مؤثر ہوتی ہے ایک چیز کے لیے, وہ کچھ عرصے کے بعد نہیں مؤثر ہوتی ہے. ریزسٹنس اس کو کہتے ہیں کہ پیدا ہو گئی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری دوائی ٹرائی ہوتی ہے بلائنڈلی, پھر اس کو ریزسٹنس ہو جاتی ہے, اور آخر میں ہمارے پاس بہت کم چوائس رہ جاتی ہے کہ ہم یہ دوائی دیں. جیسے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ٹائیفائڈ بخار جو تھا وہ سمپل نوویڈیٹ سپروفلوکساسن جو ہے اس کو کور کر لیا کرتا تھا. اب جو ٹائیفائڈ آ رہا ہے اس پہ 2 دوائیاں ہم دے رہے ہیں, اور بسا اوقات اس سے بھی وہ کور نہیں ہوتا, 2 اینٹی بایوٹکس اکٹھی دی جاتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟
اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. بالکل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اچھا ڈاکٹر بھی کون ہو, اسپیشلسٹ ہو, کیونکہ جو ہمارے سمپل ڈاکٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا, یا کچھ کمرشل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مریض کو دوائی نہیں لکھ کر دی اور ٹیسٹ لکھ کر دے دیے تو ہمارا مریض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اپنا مریض بنائیں, تو اس کو وہ ایک کاکٹیل میڈیسنس کی جو ہے نا دوائیوں کی وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں اینٹی بایوٹک بھی ہوتی ہے, اس میں بخار کی دوائی بھی ہے, اس میں درد کی دوائی بھی ہے, تاکہ مریض جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور دوبارہ ان کے پاس آئے. ان کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اگر وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, سرکاری ہسپتالوں میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ان تک پہنچنا مشکل ہے. میں مانتی ہوں اس چیز کو, لیکن آپ ایک دفعہ تھوڑی سی تکلیف کر کے اپنی جان کی خاطر ایک دفعہ اس کو دکھائیں. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی آپ کو بلائنڈلی اینٹی بایوٹک نہیں دے گا. وہ پہلے آپ کے خون کا یا پیشاب کا یا سٹول کا یعنی پخانے کا وہ ٹیسٹ کروائے گا جہاں کبھی انفیکشن ہے. اس ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں کلچر. ٹھیک ہے. کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جراثیم خون کے اندر موجود ہے, اور اس کے بعد اس کلچر کے ساتھ ایک اور اس کا حصہ ہوتا ہے, اس کو سینسٹیوٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جراثیم موجود ہے, اس کے اوپر ڈفرینٹ اینٹی بایوٹکس پھینک کر باہر جسم سے باہر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ اس کو ختم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے مؤثر ہے. اور وہ اسپیسیفک اینٹی بایوٹک کو اس رپورٹ میں ہم مینشن کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ اینٹی بایوٹک دینی ہے. ٹھیک ہے. اننیسیسری اینٹی بایوٹک غیر ضروری پھر اس طرح سے نہیں دی جاتی. ایک خاص اینٹی بایوٹک جس کے جو اس جراثیم پہ مؤثر ہے صرف وہی دی جاتی ہے, اور اس سے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا سوری ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی بالکل بہت اچھی بات ہے, میں اس سے بالکل ڈینائی نہیں کری. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے انفارچونیٹلی ڈاکٹرز نے بھی لوگوں کا ایک پرسیپشن بنا دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر کے پلے نہ ہی ڈالے, ہمیں غلط دوائی دے دی, کسی کو ریئیکشن ہو گیا, کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا. یہ جو نیم حکیم خطرہ جان والا بھی معاملہ ہے کہ یہاں پر اتنے زیادہ کویکس بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ آپ کس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. سرکاری ہاسپٹلس کے حالات ہمارے سامنے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ایک عام بندہ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جائے اور میڈیسن لے. بالکل. اب دیکھیں ہر فیلڈ میں ہر جگہ پر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کچھ ڈاکٹرز جو کہ ایون کوالیفائڈ ہوتے ہیں, آپ تو نیم حکیم کی بات کر رہی ہیں نا, مجھے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کا پتہ ہے کہ تقریباً 70-80% ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اپنی پریکٹس جو ہے وہ بزنس کے طور پہ کر رہے ہیں. مطلب وہ یہ ہے, ایسا ہے, اور ہر فیلڈ میں ہے. اس فیلڈ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی لائف سیونگ کے لیے ہے. تو بات یہی ہے کہ آپ کو یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سا ڈاکٹر ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ ہیومینٹی اس میں جو ہے وہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں یہ پھر وہی بات میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ آپ کو خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے اپنے کسی لالچ کی خاطر جو ہے وہ آپ کو کوئی ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہے یا آپ کو کوئی دوائی لکھ کے دے رہا ہے. انفارچونیٹلی وہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کا چانس جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سرکاری جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو پراپر طریقے سے دیکھتے ہیں, جو دوائی ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہی آپ کو دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز کا میں ذکر کروں گی, بریک لینی آپ بتا دیں. ہاں جی, اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جب وہ ریکوائرڈ دوائی دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی نہیں ہے, تو ہمارے مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ڈاکٹر نے ڈرپ نہیں لگائی. ہاں یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے, اس نے ہمیں صحیح دوائی نہیں دی, ہمیں ڈرپ نہیں لگائی, انجیکشن نہیں لگائی. پبلک میں بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اگر سمپل کسی کو کوئی ڈائریا ہو رہا ہے یا پتلے موشن لگے ہوئے ہیں, اس کو دوائی کی ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ کیوں لگائے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, شکریہ. میں نے بریک لینی تھی, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. ڈاکٹر فیا صادق ہمارے ساتھ موجود تھی, ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہے جنرل ہاسپٹل. بڑی اچھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ پلیز اوور دا کاؤنٹر چیزیں اوائڈ کریں. ایک پرسکرپشن کے بغیر آپ کہیں سے بھی کوئی دوائی لیتے ہیں اور اگر اس کا خدا نہ خواستہ آپ کو ریئیکشن ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اور اینٹی بایوٹکس کا استعمال تو گلوبلی اتنا زیادہ پروہیبٹڈ ہے کہ آپ نے استعمال نہیں کرنی, کیونکہ یہ آپ کے اندر جو ریزسٹنس ہے اس کو ختم کر دیتی ہے, اور یہ ایک الارمنگ فیکٹر ہے جو آئندہ آنے والے فیوچر کے اندر آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. سو اینٹی بایوٹکس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا, یہ اس پوری بات کا ایک نچوڑ تھا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ لازمی دیجیے گا. کل تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.